shana rabani kala rabana bara 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 Ura bandalla rabani bara 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 bandalla rabani bara 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 bandalla rabani Hallelujah 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 धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम पूरावत प्रमाणि खारवत शबरी खारवत प्रमाण दारबंदा दारबा हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम पूरावत प्रमाणि खारवत शबरी खारवत प्रमाण दारबा शबर बर 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 हालेलुया 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 तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो छ से छ तुम्हारा परिवर्तन नहीं प्रभु तुम्हें कालिया जो चिनो काल समान नो निदारवानी खारवत प्रमाण दारवा शबरी मेरी मेरी बार 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 पूरा बंदल रवानी खाला रवाना दारबंदल रवाना दारबंदल दारवा Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, Hoshana Ravani Kala Ravana Daravana Daravana Daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम पूजा प्रशंसा गुरु पाठ एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद होली 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 लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड पूरा बब 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 शबर बर 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 Urava Shabari Kala Ravani Karavat Ramana Daravan Dala Ramani Daravan Darava Jisung Ramara Jisung Ramara Jisung Ramara Diagro 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 Holy 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 Prabhu Jisung Bamula Rakraman Dota Pariskuta Krapavitra Krap Holy 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 Dhanyavad 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 Sarvadananda Kuri Nirantara Prarthana Kuri Savasthara Dhanyavad Dhamai Diagro पूरावत प्रमाण करबंदल रवने खारवश करबंदल तुम्हें मंगल में तुम्हें मंगल बड़े विश्राम ताप करियो तो पूरावत शबरी खारवत प्रमाण करबंदल रवन जो मैंने तुमको भय करंदी समान को कौन से मंगल विश्राम भाव न थाए प्रभु जो मैंने सरल भाव रे आचरण करंदी तुम्हारा वाक्य सकल समान कर मंगल करे आउ जो मैंने तुमको प्रेम करंदी जहां घटे समस्त विषय मंगल निमंते घटे होली 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 Holy, 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 holy. Jisung नाम रे Jisung नाम रे Jisung नाम रे दयाकरो सदा सर्वदा पवित्र आत्मारे परिपूर्ण तुम्हारा सब भजन करिवा पाई सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सदा आत्मा को साधरे करिया पाई एवं तुम्हारी निमंते साक्षी होवा पाई सत्य प्रकार साक्षी होवा पाई दयाकरो Holy, 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 holy. पूरा बाबा शकला रवानी खाना बंदल रवा कानो प्रभु में कंकरो आओ परित्राण कारण हवा को पड़िवा मानतो अनुग्रह मंगल आशीर्वाद और कारण मान हवा को पड़िवा इधर अवत क्रमनि पूरा वर्षा कर बंदल रवा होली 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 जीसुंग नाम रे दया करो तुम आमान को छाड़ी न किबा परित्याग करिना हो मात्र तुम अनुग्रहवान परिमंत्र यथेष्ट अटे प्रभु निदान वर्षा बाबा बाबा शबर बर 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 हालेलुया हालेलुया आउ मध्य जो सुजोग दियो छ तार सद्व्यवहार करिया पाई तुम आमान को दया करो जीसुंग नाम रे दया करो निज जो तुम्हारा पवित्र पाद समर्पण को स्थान परिवेश सब कुछ प्रभु तुम आत्मा द्वारा समस्त विषय तुम्हें नियंत्रण करो आउ तुम आत्मा कार्य बहुल भाव में तुम्हें साधन करो हालेलुया तुझे आम आत्मा सहायता लाभ करी आमने स्वाधीन हो समस्त प्रकार बंधन आमने मुक्त हो एवं प्रभु आउ तुम इच्छा मैंने साधन कर हालेलुया 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 जीसुंग नाम दया शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीसुंग नाम प्रार्थना करूँ
आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे नाचों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा पूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा पूरा। ये विश्वास मेरा, तेरे संग हम रहेंगे, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। वंदना दुनिया में आती तू, स्तुतिया
ধন্যবাদ 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 ইদারামানি খালারামানি আদারামানা দারামান দাল্লারামানা বারা 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 উরাবার শাবারা বারা 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 উরা পা 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 বারা 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 শাবারা বারা 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 Holy, 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 holy. Shabari kala ramani ada ramani khala ramani ada ramani. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 Holy, 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 Holy Lord, 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 Holy Lord. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Dibiri dibiri bara 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 bara. धन्यवाद 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 Holy 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 pura papa 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 rapa 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 Shabara bara 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 Sabari Allah raba 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 Allah raba 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 Holy 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 Shabara bara 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 Sabara bara 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 Allah rabana kala rabana daraban Allah rabana Holy 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 धन्यवाद 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 Holy 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 Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shabba ba 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 bara 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 bara. Uraban dalla rabani khala rabani ada rabana daraman khala rabana daraman dalla rabani. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. इधर रवनी खाना बंदल रवना दरबंदल रवना दरबंदल रवन. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name. Hallelujah, praise the Lord. Priya Jesu, Ede Sundara, Jivaneshwara, Dhanya Nama, Dhanya Dhanya, Dhanya Prema, Tumara, Dhanya Nama, Dhanya Dhanya, Dhanya Prema, Tumara, Priya Jesu, Ede Sundara, জীবনে
यार इच्छा भी प्रश्न है।
ओ प्रभु तुम दृष्टि उत्तम देखा जा पारे ए दिन मते तुम सही प्रकार कार्य करिया पाए आत्मा अभिषेक तुम्हें दे प्रभु तुम्हारे कार्य गुडी को तुम्हें त्वरान्वित करो यीशु तुम्हें दया करो शत्रु शैतान समस्त कार्य विनाश कर प्रभु पूरा शतरा बार बंधन इन आशंदान मन कर बंधन दिया से समय आसे बोले पहुंचे प्रभु हम को प्रत्येक को तुम्हें दया करो प्रत्येक तुम्हारा ओ प्रभु तुम शरणार्थी मान को तुम्हें दया करो तुम्हारे विश्वास करे मान को तुम्हें दया करो तुम्हारे प्रार्थना करे मान को तुम्हें दया करो प्रभु हालेलुया दया कर आत्मा रुक दबा पाए आत्मा रे जागृत दबा पाए आओ से समस्त प्रार्थना विनती प्रभु आत्मा को करते ग्रहण करे को पारिबो इतने मते मन को खाओ जागृत कर प्रभु अमन को दूर पड़ तुम शक्ति दे प्रभु मन को तुम्हें बलवान करो जिसको तुम्हें दया करो और वाक्य अनुसार प्रभु तुम्हें मन को मध्य प्रभु अच्छा तो पाए मध्य तुम नाम को धन्यवाद समस्त भूल पाप जगत तुम्हें मार्जना करो जहां मार्ग जगत से समस्त तुम्हें जैसे प्रदान करो और मोहन माता संसार से वंदना तुम्हारा समस्त प्रार्थना विनती तुम्हारे समर्पण करी धन्यवाद दे काम करते हैं प्रभु कृष्ण के नाम में प्रकाशित वाक्य 21 पर्वर शेष 27 पदरे लेखा अछि कौन सी असुचि विषय के घृण्य कर्मकारी और मिथ्याचारी कहीं से प्रवेश कदापि प्रवेश करियो नाही केवल जो मान नाम मेष शावक जीवन पुस्तक में लिखित अछि से माने प्रवेश करिवे गोटे समय आसीबो बहुत कड़ाकड़ी भाव में बहुत कठिन भाव में प्रभु व्यवहार करेंगे दयारे नहीं क्षमारे नहीं प्रेमरे नहीं बहुत कठिन भाव में प्रभु व्यवहार करेंगे आमान सहित व्यवहार करेंगे प्रभु लोक मान सहित व्यवहार करेंगे जो माने प्रभुंकर सेवा करुछंदी मंडली रे आउ सेना तो केते परिश्रम करने को पड़ो निश्चय दूर थिले दूर स्थान आसवा पड़ो गाड़ी थे सीढ़ी पेट्रोल इत्यादि देकी पैसा खर्च कर आसवा पड़ो नचे चलिकी आसवा पड़ो जीवासा करा पड़ो प्रत्येक दिन निजर घर काम अनेक किसी विषय को छाड़ी देकी आसवा पड़ो आउपरी लोक मान सहित जो मैंने प्रभुंर वाक्य प्रचार करुँच परिश्रम करुँच सहित मध्य प्रभु कठिन व्यवहार करेंगे आजपरी से माथ्यू 25 पर्व 10 कन्या विषय आम देखिलु देखिपारतु से तो बरं आसवे संगे साक्षात करने से अपेक्षा करुले मात्र जो विलंब है आ समस्ते शोई पड़ते आ बर आसुंच बोलिकी जो से शुणिले यही देख बर सांगे साक्षात करने को बाहर एपरी कोलाहल जो होची निर्बुद्धि मान दीप लिभि जाइए सुबुद्धि मान जलुची से सुबुद्धि कन्या माने 5 जन विवाह उत्सव योगदान करने गृह में प्रवेश कले आउ द्वार बंद है पर निर्बुद्धि कन्या माने आसिले आउ से माने कहले आम पाई द्वार फिटाई दियंतु हे प्रभु आम पाई द्वार फिटाई दियंतु किंतु से उत्तर देले मु तुम को सत्य कहूँ मु तुम मान को जाने ना केते कठिन व्यवहार यहाँ देखो यहाँ जो आमने आने बुझापी चेष्टा करुचु सुबुद्धि निर्बुद्धि कन्यार कथा से प्रदीप जो तेल थिला से तेल ही मूल विष तेल थी जलुला सुबुद्धि मानकर आउ से बरंग सहित गृह में प्रवेश कले से तेल नथिबारु निर्बुद्धि की कन्या माने बाहर रही गले आउ द्वार बंद है खोला गला नहीं आउ से कहते भितरु जे मु तुम को सत्य कहूँ मु तुम मान को जाने ना केवल तेल उणा ही जाइए
सरी जाइए आउ दीप जलुनी एतिकी पाई आउ जो मान जलुला से तो भितर से प्रवेश कर से ग्रहण कले एमाने एपरी था कि नाई कौन दरकार आम से किए बर आसवे कौन आम आम घर अच्छु आम कम अच्छी नले राति समय आमर छुआ पिला सब अच्छा से कथा आमको बुझा अच्छी ना बहुत परिश्रम लगुच आम शोचु उठी जापरू ना यही प्रकार तो किसी विषय ना जोड़ा से एत बड़ कथा शुणा पड़ा मु तो मान सत्य कहूँ मु तो मान जाने ना ये जो कथा जो कहला एटा किपरि कथा से माने एते इच्छा करी व्याकुल है कि डाकुछंती हे प्रभु आम द्वार फिटे दियो किंतु तांको पई से द्वार फिटा हला नै से माने जाइछंती दौड़ी जाई कि से तेल किनिछंती दुकानी को उठे कि तापर दीप जालिछंती पुणी आसीछंती हे प्रभु आम पई द्वार फिटाई दियंतु को आउ पाखे दया ना दीप तो जालिकी आसिले ना मात्र फिटा है ना मु तो मान को सत्य कौच दृढ़तार सहित मु तो मान को जाने प्रभु को आगमन दिन रे शेष दिन रे ही हम प्रभु कठिन व्यवहार करेंगे आमको कहे मु तो मान को सत्य कहूँ मु तुम को जाने ना एपरी जदि कथा कह आम को आम बाहर सीना रहा आउ माने भीतर को जाई पारिबा ना से आम को आगुरी प्रस्तुत रहिबार आवश्यक अच्छी एपरी गोटे नगर प्रभु आउ से निर्माण करछंती एवरी पुस्तक लिखा होची तार शिल्पी आ निर्माता स्वयं ईश्वर अब्राहम से नगर अपेक्षा रे थिले वर्तमान जगत जो सहर नगर आम अच्छु से आमको शांति दे पारुनी सहर नगर हो कि ता ग्राम हो कि जिते भल सहर भी हो वर्तमान जगत रे पाप वृद्धि होगी चली अधर्म वृद्धि पाउची शांति नहीं कौन से स्थान रे निरापत्ता नहीं प्रकृत खुशी आनंद नहीं आउ लिखाई पृथ्वी शांति दूर करा लोक माने परस्पर को हत्या करेंगे से सब समय तो चली जगत रे शांति निरापत्ता मनुष्य पाए ना मात्र प्रभु एपरी गोटे नगर प्रस्तुत रखिछंती सेठी मध्य बासस्थान से प्रस्तुत रखिछंती एपरी प्रभु यीशु कहले मो पितांगर अनेक बासस्थान अछि सेठी कौन सी प्रकार अशांति नहीं विपद नहीं संकट नहीं समस्या नहीं अभाव रोग दुख मृत्यु क्रंदन क्षुधा तृषा आउ रात्रि ए सब नहीं एपरी गोटे स्थान गोटे नगर प्रस्तुत रखिछंती आगुरी मध्य से सब स्पष्ट करी कही दिया आउ से प्रकाश वाक्य 21 पर्वर 2 पदरे पुणी मु पवित्र नगरी अर्थात नूतन जेरूशलेम को वर निमंते सज्जिता कन्यार सदृश प्रस्तुत हो स्वर्गरु ईश्वर निकट अवतरण कर देखिली वर निमंते सज्जिता कन्या परी पवित्र नगरी नूतन जेरूशलेम तार ना दिया तार वर्णना आउ सब से कराही आउ किपरि से मृत्यु क्रंदन इत्यादि सब नहीं आउ तार सौंदर्य आउ सब विषय नहीं कि जहाँ जेपरी भाव में वर्णना कर सब मनुष्यर चिंतार बाहर से 21 पर्व देखु से भीतर को कौन सी अशुचि विष कि घृण्य कर्मकारी मिथ्याचारी केही से कदापि प्रवेश करिबो नाही तेणु लिखा जो लोग प्रभु नाम धरे मुखरे प्रभु नाम धरे से अधर्म रु दूरे रहू आज हमने प्रभु को जानी प्रभुंकर वाक्य जानी प्रभुंकर सेवा प्रभुंकर कार्य आउ करिके आमे चलिले मध्य जदि आम ठारे अशुचि विषय देखा कौन सी घृण्य कर्म जदि कर देखा जदि मैंने मिथ्याचारी माने मिथ्या माने
कही थाउ ताहले एपरी कौनसी लोक से प्रवेश करियो नाही केवल जो मानक नाम मेष शावक जीवन पुस्तक लिखित अच्छी से माने प्रवेश करिवे तेणु एपरी गोटे स्थान जोठी प्रवेश करने हेले गोटे विशेष योग्यता है मेष शावक जीवन पुस्तक रे आमानकर नाम थिबाकु हबो जीवन पुस्तक दुई प्रकार प्रधानतः गोटे केवल जीवन पुस्तक आउ गोटे मेष शावक जीवन पुस्तक केवल जीवन पुस्तक विषय प्रकाशित वाक्य 20 पर्व आउ तार 12 पद लेखा अछि पुणी मु क्षुद्र व महान समस्त मृत लोक को सिंहासन रो सम्मुख रे ठिया होइथिबार देखिली आउ पुस्तक सब फिटा गला परे जीवन पुस्तक नामक आउ गोटे पुस्तक फिटा गला से पुस्तक मानकर लिखित विषय प्रमाणे मृत माने अपना अपना कर्मानुसार विचारित हेले आउ 15 पदर लेखाई जार नाम जीवन पुस्तक रे लेखा होइथिबार देखा न गला ताहाकू अग्निम ह्रदरे पकागला एटा केवल जीवन पुस्तक आउ ए प्रकाशित वाक्य 21 पर्वर 27 पदरे से लेखा होची केवल जो मानक नाम मेष शावक जीवन पुस्तक लिखित अच्छी से प्रवेश करिवे जीवन पुस्तक मेष शावक जीवन पुस्तक ये दुईटा अलग अलग विषय केवल जीवन पुस्तक रे जो मानकर नाम थिबो सेमानकर स्थान अलग स्वर्ग रे सेमानकर स्तर अलग आउ प्रभु यीशु कहले मो पिता समान को सम्मान करे जो माने मोर सभा करंती जीवन पुस्तक रे जो मानकर नाम अच्छी प्रभु को सेवा कले मध्य जो मानकर प्रभु को सेवा करी कि मेषामक जीवन पुस्तक रे सेमानक नाम अच्छी सेमानक मध्य बहुत फरक देखा जीवो जेमिति कि गोटे बैंक को गले ताको धरनिया जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को हमें पसिलु सेटा बैंक जेते जन से काम करुछंती आउ समान को बैंक एम्प्लॉइज बोली कहा जीवो आउ से बैंक कर्मचारी सेडा से स्वीपर हो कि से गार्ड हो भीतर पशिला बेले से गेट रे गार्ड जने बंधुक धरी ठिया हिथिबे स्वीपर ता पूर्व आसिक सार सफा सुतरा करिकी चली जाइथिबो एवं जे सेटिकार मुख्य व्यक्ति से बैंक रो मैनेजर थिबे आउ ता तळको एपरि सब अनेक सब थिबे भिन्न भिन्न ग्रेड रे भिन्न भिन्न आउ स्तर रे लेवल रे पोजीशन रे से माने थिबे गार्ड जाई कि केबे मध्य से मैनेजरंकर आउ से प्रकोष्ठ रे तांग रूम रे पसी कि तांग चेयर रे बसी पारियो नाही बा ताकू देखिले केही नमस्कार भी करिवे नाही ए सम्मान देबे नाही आउ एपरि भाव रे प्रत्येक स्थान भिन्न भिन्न प्रकार समानकर दायित्व भिन्न प्रकार स्वर्ग रे ठीक सेमिति हबो लेखाई जे क्षुद्रतम आज्ञा को मानिबो आउ से अनुसार शिक्षा दबो ताकू स्वर्ग राज्य महान बोली कहा जीवो जे क्षुद्रतम आज्ञा मानिबो नाही आउ सेपरि जदि शिक्षा दबो स्वर्ग राज्य से क्षुद्रतम हबो तेणु छोट बड़ विषय अच्छी तारना जो माने प्रभु निमंते धार्मिकता पाई भोग करिवे से माने बाधा प्रतिबंधक मानिकी मध्य प्रभुंकर सेवा करिवे प्रभुंकर कार्य करिवे माथ्यू 5 पर्व लेखा होची स्वर्ग रे सेमानकर पुरस्कार प्रचुर बहुत पाइबे जो मान को पाई जो माने तारना भितर जाई नाहंती तारना भितर सेतले लोक माने जीवे जो माने सत्य पक्ष रे दृढ़ भाव रे साक्षी हेबे जो सत्य जानी छंदी से टळमळ हेबे नाही तेणु लोक माने समान को बहुत प्रकार कथा कहबे गाली निंदा आउ क्लेश ताड़ना इत्यादि सब करी सेमान को पुरस्कार बहुत जो मान को ठारे से प्रति से ताड़ना घटी नाही सेमान को पुरस्कार बेसी हबो नाही कारण से माने हालुका भाव रे चालंती सत्य वाक्य ग्रहण करंती नाही कि से सत्य पक्षरे साक्षी कि अन्य मान को कथा कहंती नाही सत्य पक्षरे साक्षी कथा कहले तो लोक विरोध कहिबे बोलटा प्रश्न करिवे काई एउडा काई सब कहउछ
सब आमर मंडलीर नीति नियम नहीं, आम समाजर नीति नियम नहीं, आमर लोक मैंने आम सब कहीं एसगुड़ा करूनु, तमें एगुड़ा कहीं तुम एसगुड़ा कौच गाड़ी निंदा सब आरंभ हो, तमें बेसी निजक धार्मिक देखौच, आम कौन स्वर्ग अच्छु स्वर्गदूत कि आम तो मनीष सब एमती कथा कहवा दरकार नहीं। एमती गोटे स्थान रे से प्रभुंर वाक्य प्रचार कला जड़े प्रचारक ख्रीस्टियन प्रचारक आसिक से वाक्य प्रचार करता प्रभुंर कार्य करता पवित्र आत्मा कार्य से तो आरंभ रू कर छाड़ी प्रभुंर कार्य बोली मते मन करे ना। से आसिले से प्रचारक आसिक मते सीधा जो मान को मु प्रभु कथा कहूँ कि बसिकी शुणुंट भलरे से कहले आज्ञा आमको आम ठारे पिता पुत्र थिले यथेष्ट पवित्र आत्मा आमको दरकार नहीं माने प्रचार ही प्रकार परे परे कि ताड़ना सब से जेहेतु मु गोटे नुआ कथा कहूँ पवित्र आत्मा को विषय लोक जानी ना मु तो जानी नी प्रभु मते अनुग्रह कर जानवा देले तेणुक मु चारिड़े बुली कार्य कली आउ सब विरोध कले बाइबल जहाँ कहूँ से सिस्टम रे करने कहूँ बाइबल छड़ा अन्य किसी कथा मु कहूना भयंकर विरोध एपरिक लोक मैंने एकत्र बसी गोटे सभा करिकी स्थिर कले मत जीवन रु मारदेवाई षड्यंत्र कले दुई जन लोक नियुक्त कले रास्तार जीवासिया समय मोर प्राण नापी मात्र प्रभु आश्चर्य कर्म करी सेमानकर चक्षु बंद करदे दिने नाई दुई दिन नाई मास मास पर्यंत मो जीवा रास्तार से अस्त्र शस्त्र धरिकी अपेक्षा कले मारिया मुझे रास्तार जीवा आसिया किंतु सेमानकर चक्षु बंद हो जाए अंध होपरी इलिशा से दिन अराम देश आसवा सैन्य मान आउ से कौन कले आउ से प्रार्थना कले प्रभु मु विनती कौची अंधकार मान आघात कर सब सैन्य मान अंध हो गले से माने इलिशा को धरिकी नापी आसते सेमती प्रभु से अंध करदे मत के देखी पाले ना से दुई जन भीतर जड़े जगत में ना बर्तमान आउ जड़े अच्छा से परिवर्तन हेले प्रभु तांको दंड देला परे परिवर्तन हेले आसिले मो पाखे निजको समर्पण कले बदली गले आउ जने पालक भाव से कार्य करुछंती वर्तमान एई प्रकार ताड़ना मध्यरे मो गति करछि मो कार्य होछि प्रकृत धर्म जीवन यापन कले एया हबो मात्र अनेक लोक भय करंते एसो कहिबा पई लोक कोन कहिबे घर कोन लोक कहिबे निज लोक कोन कहिबे समाज कोन कहिबो मंडली कोन कहिबो नेता माने कोन कहिबे भय करिके अछंती एमान को पई पुरस्कार नहीं मात्र आउ से ताड़ना प्राप्त लोक मान पई स्वर्ग रे पुरस्कार प्रचुर बोली के लेखा होछि माथ्यू 5 पर्व रे सेई कथा कुआही छि आउ प्रभु जीशु कहले एई प्रकारे प्रथम कथा से 5 पर्वर 10 पदे कहले धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य सेमानकर आउ जतबले से माने निंदा करंती आउ से 11-12 पदर लेखा लोके जब तुमान को मो सकाशे निंदा वो ताड़ना करंती पुणी मिथ्यार तुमान को विरुद्ध रे समस्त प्रकार मंद कथा कहती तेबे तुम्हें माने धन्य आनंद कर वो उल्लसित हो कारण स्वर्ग रे तुम मानकर पुरस्कार प्रचुर अल्प नहीं ग्रेट शाल बी योर रिवार्ड इन हेवन आपण कौन करिवे चिंता करते लोकों को भय करी रहिबे ना प्रभु को भय करी सत्य पक्षरे साक्षी हेबे मनीष भाव में मो पाखे भी किसी भय था किंतु मुझे जानी पार नी मत प्रभु केमती करदे भय थे कौन गोटे लोक ही मो चारिड़े बुले सब कार्य करी किंतु जदि मो भय करी रही था मो तो गोटे लोक समस्ते मत विरोध कर आज अनेक जो माने परिवर्तन हेले से तो ही न था मो बाप माँ जगत रे नहांती किंतु प्रभु निकट अच्छा स्वप्न दर्शन द्वारा बारंबार प्रभु कथा कही कन्फर्म कर जेहेतु से जीवन बदली गला जदि मो भय करी बापा जो मत गोटे रोकठोक कथा कही आ तू जदि सरल भाव में सब कम करुचु किसी सत्य पाइले मो कथा दौची आम समस्त परिवार से बाटर जा आदि संकीर्ण मना ही कम करुचु तू पुओ हेले भी ते मो घर बाहर करदेवी रोकठोक यही प्रकार कथा बापा कही मत
ଯଦି ମୁଁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରି ବାବା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ପରେ ପୁଣି ମୋ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ମୋ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କଥା କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ଦିନେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ଆଉ ତୋ ବିଷୟରେ ବାପା ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ କ'ଣ ତୁ କହ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ଚଳେଇବୁ। ଯଦି ଏଇଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ବାପା ତ ଆଜି ଜଗତରେ ନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ତ ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏ ସତ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନହେଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଜୀବ ନାହିଁ। ଯାହା ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ନରକ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନରକ। ମୋର ସେଇ ଜୋଆକିନ୍ ଭାଇନା କହିକି ଯେ ବଡ ପୁଅ ଭାଇ ସେ ବି ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ କହିଲା ପରେ ସେ ବଦଳି ଗଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବଦଳି ଗଲେ। ସେ ଜୋଆକିନ୍ ଭାଇନା ମୋ ବଡପାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ସେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ପରେ ସେମାନେ ବି ଆଜି ନରକରେ ଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୋର ଆଉ ଜଣେ ବଡପା ସେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସେ ବି ମତେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ସବୁ ବିରୋଧ କରି କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବାପା, ତୁ ଏତେ ପାଠ ପଢିଲୁ ଆଉ ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଏଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଗୋଟେ ତୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ତୁ ଧରିଲୁ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗାଳି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହା ଆଗରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରୁନୁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଚାରକ ଏଇ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସବୁ ହେଇପାରୁନି। ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଏସବୁ ଏତେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ? ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବସ, ତମାନେ ସମସ୍ତେ ବସ, ମୁଁ କହିବି କିଛି କଥା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଭଲ ନ ଲାଗିବ ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିବିନି ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କାରଣ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ସେ ଠିକ ରାସ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ଫେରିବା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦୂର ଗାଁରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଦୂର ସ୍ଥାନରେ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଇ ବଡ ବାପା ହିଁ ନିରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ସେ କହିଲେ ପୁଅ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଠିକ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ବାପା ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କର ଆମ ମଧ୍ୟରେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଗଲେ। ସେ ବଡ ବାପା ସେ ବଡ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀରୁ କେତେ ଜଣ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଷ୍ଟର ଯୋଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନରକରେ ଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନରକ ଯାଇଛନ୍ତି। ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ମୂର୍ଖତା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେବ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତେ କି? ଆଉ କେତେ କେତେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, କେତେ ଗାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଗଢିକି ଉଠିଲା ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଣିଲେ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇକି, ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କହି, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲି କହି ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସହର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣିଲେ। ଏଇ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି, ଲୋକ ମାନିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ନିତାନ୍ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ତ ନାହିଁ ଯେ ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଛି ମୂର୍ଖଟା ଗୋଟେ ବୋଲିକି ସେମିତି ତୁଚ୍ଛ କରିପାରିବେନି। ଇଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବି ଅଛି, ମାତ୍ର ତାର ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ପାଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ କଟକ ଭଳି ସହରକୁ ଆଣିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସହର ମାନଙ୍କୁ ମତେ ନେଲେ, ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ମତେ ଠିଆ କଲେ, ମହାସଭା ମାନଙ୍କରେ ମତେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କରିକି ଠିଆ କଲେ, ମେନ୍ ସ୍ପିକର କରି। ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଟକରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ସେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ନେଇକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ଆଗାମୀ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଭୟ କରିଥିଲେ ଏସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସତ୍ୟ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହଉନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ବା କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ବେଳେ ବେଳେ ସେପରି ହବା ଦରକାର। ଖାଲି ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଅନୁଯୋଗ ଭଲ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତମକୁ ପ୍ରହାର କରୁ, ସେ ଗାଳି ଦଉ ପ୍ରହାର କରୁ, ତମ ମସ୍ତକରେ ସେଟା ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ପରି ହବ। ମୋର ଏତିକି କଥାଟା ଟିକେ ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି। କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ରହିଛନ୍ତି?
कहीं वाक्य मानु ना कहीं बदलू ना जीशु शीघ्र आसुछंती से नगर रे प्रवेश करि पारिबेनी जो माने धन्य आशीर्वाद प्राप्त लोक माने केवल से नगर रे प्रवेश करिवे। पुणी देखंतु प्रकाशित वाक्य 22 पर्वर 14 पद रे कोन लेखा अछि जीवन वृक्षर अधिकारी हेबा निमंते ओ द्वार दे नगरी रे प्रवेश करिबा निमंते जो माने अपना अपना वस्त्र धौत करंती करि अछंती से माने धन्य। से जो धन्य लेखाई से माने धन्य इंग्रेजी ताकू लेखा होची ब्लेस्ड आर दे ब्लेस्ड माने से माने आशीर्वाद प्राप्त जो लोक माने आशीर्वाद प्राप्त जो लोक माने धन्य केवल से माने से नगर रे प्रवेश करिवे अन्य माने से प्रकाश तो 21-27 रे कोन लेखा हला से माने केही सेथिरे कदापि प्रवेश करिवो नाही। देखंतु भलरे टिके कदापि कौन सी प्रकार आपन को अलाउ करा हबो नाही से भितरे आ से भितर को नले आपन कोठी रहिबे आपन जानंती स्वर्ग जदि न हला नरक छडा आउ किछि नाही। तेणु आमान को पई एटा गुडे चिंतार समय निजको परीक्षा करिवा आत्म परीक्षा करिवार समय से भितरे प्रवेश करिवार योग्यता कोन ना से लेखाला से मैथ्यू नहीं सॉरी से प्रकाशित वाक्य 21:27 रे केवल जो मानक नाम मेष शावक जीवन पुस्तक रे लिखित अच्छी से प्रवेश करिवे। मेष शावक जीवन पुस्तक रे कहार नाम लेखा थिबो जीवन पुस्तक तो दुईटा कहली गोटे जीवन पुस्तक आ गोटे मेष शावक जीवन पुस्तक। मेष शावक जीवन पुस्तक रे सेमानकर नाम थिबो जो माने आज्ञा मानुछंती सेटा से प्रकाशित वाक्य 22 पर्वर 14 पद रे लेखा अछि जीवन वृक्षर अधिकारी हेबा निमंते ओ द्वार दे नगरी रे प्रवेश करिया पई नूतन जेरूशलेम तार नगरी पवित्र नगरी बोली से आउ प्रकाशित वाक्य 21 पर्वर तार 2 पद रे लेखा हला पुणी मु आउ पवित्र नगरी अर्थात नूतन जेरूशलेम तार नाम पवित्र नगरी नूतन जेरूशलेम बोली सेडी कुआ अछि कुआई ताकू आउ तबे से भीतर प्रवेश करिया पई हेले जो मानकर नाम मेष शावक जीवन पुस्तक लेखा होची को मानकर प्रकाशित वाक्य 22 पर्वर 14 पद अनुसार से जीवन वृक्षर अधिकारी हेबा निमंते ओ द्वार दे नगर रे प्रवेश करिवा निमंते नगरी रे सेडा सेई नगर जुडा की पवित्र नगरी बा नूतन जेरूशलेम करे निमंते जो माने अपना अपना वस्त्र धौत करि अछंती समान धन्य। ए जो वस्त्र धौत करि अछंती एटा ओडिया रे सांकेतिक भाव रे लेखाई छ डायरेक्ट देखिबे इंग्लिश बाइबल रे किंग जेम्स वर्जन जोड़ा की समस्त विशिष्ट प्रचारक माने व्यवहार करंती इंग्रेजी रो किंग जेम्स वर्जन बाइबल को सेडा ओल्ड इंग्लिश रे लेखा होची दाई किंगडम कम दाई माने योर को दाई चला ओल्ड इंग्लिश वाला दाई मॉडर्न इंग्लिश रे योर आउ एई परि भाव रे ओल्ड इंग्लिश रे लेखाई छी आ ओल्ड इंग्लिश पई केवल नाही हां सेथरे गोटे कमांड थिला परि मध्य अनुभव लागे ओल्ड इंग्लिश रे सेडा पढिले एवं विशेष करी ताको समस्त प्रिफर करंती विशिष्ट समस्त विशिष्ट प्रचारक माने काहे की ना प्रथम बाइबल रो जो मूल भाषा होचे एब्री पुरातन नियम रो एवं नूतन नियम रो ग्रीक भाषा मध्य किछि अंश आराम्य भाषा रे भी आरामिक भाषा रे लेखाई छी तारो प्रथम ट्रांसलेशन कराइतिला किंग जेम्स वर्जन रो बाइबल रे तेनु सेडा अधिक आउ ता जेन्युइन उपयुक्त यथार्थ बोली मने करी ताकू आउ व्यवहार करथांती आस्ते आस्ते सो जानिला परे मो मध्य से किंग जेम्स वर्जन रो बाइबल को डीप स्टडी कली आदि पुस्तक रु प्रकाशित वाक्य जेनेसिस रु रेवलेशन से ओल्ड इंग्लिश सहित मध्य मो अभ्यस्त हो गली अनेक समय मु ता कहि थाई कहला बेलको मो मध्य सेतरे गोटे कमांड थिबार आ मु आ गोटे आदेश थिला पड़ी गोटे फोर्स शक्ति थिला पड़ी मो अनुभव करे से ओल्ड इंग्लिश कहिबा समय आ ठीक विषय जानिबा पई से किंग जेम्स वर्जन रो बाइबल रे देखिबे जो माने वस्त्र धौत करिसंती बोली प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 14 पद लेखा होची सेडी से किंग जेम्स वर्जन रो इंग्लिश बाइबल लेखा होची दे दैट ओबे द कमांडमेंट्स जो माने कमांडमेंट्स माने आज्ञा मानंती
ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତକୁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ବୋଲି, ତାହା ଅଧିକ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲିକି ତାହା ମନେ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆପଣ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହଉଛି କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ଯୋଉମାନେ। ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ କି? ତାହେଲେ ଏଠି ସିମ୍ବଲିକ ମିନିଂ ଅଛି। ସିମ୍ବଲିକ ମିନିଂରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିବାଟା ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଧୋଇ ହେବାଟା ବୁଝେଇବ। କାରଣ ଲେଖା ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ଏଫେସିୟ 5 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ମିଳିବ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ୱାସିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱାଟର ବାଇ ଦ ୱାର୍ଡ। ଓଡ଼ିଆରେ ସିମ୍ବଲିକ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ମିନିଂ ଲେଖା ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେଇଠି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ସେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛନ୍ତି କି? ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଥର କୋଟି ଥର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ଲେସଡ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଗତରେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ 1-14। ଯୋଉମାନେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କେୟାରଫୁଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଏପରି କଣ ସବୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ମସ୍ତକ ହବ, ଲାଙ୍ଗୁଳ ହବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟତା ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ବ୍ଲେସଡ ଆର୍ ଦେଇ। ଆଉ ସେମାନେ ଜଗତରେ ବି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବେ, ପରକାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ତାହେଲେ ମେଷାବଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ କାହାର ନାମ ଥିବ? ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମାନିବାଟା ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ସେ ବିହନ ବୁଣାଳିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଅନେକ ବାଟ ପାଖରେ ପଡୁଛି ଫଳ ନାହିଁ, ପଥରା ଭୂମିରେ ପଡୁଥିବା ଫଳ ନାହିଁ, କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ପଡିବା ଫଳ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଯାଉଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନାମ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ, କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 21 ପଦରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସିବ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ କେତେ କଠିନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ରୋକଠୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁମେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାଅ, ବାହାରକୁ ଯାଅ, ତମେ ଏଇ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଦୂତ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଜଗେଇଥିବେ, ସେ ଦୂତମାନେ ସେଇ କଥା କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ମାନିଥିଲେ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥରେ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ନରକକୁ ଶୟତାନ ଟାଣି ଟାଣି ଅନେକଙ୍କୁ ନଉଛି। ନରକର ରାସ୍ତା, ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରଲୋକ, ଗୋଟେ ବହି ଧରି। ନରକ ରାସ୍ତାରେ ଶୟତାନ ଠିଆ ହେଇକି ଆଉ ସେ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନଉଛି। ଲୋକମାନେ କେହି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା, କଣ କରିବା, ଚିଲେଇବା, କାନ୍ଦିବା, ପାଟି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାୱାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିଛି, ଲମ୍ବା ଧାଡି। এই স্বপ্ন দর্শন প্রভু মধ্যে দেখছেন, সেটা নিহাতি বাস্তব। আপনার দেখন্তু ন দেখন্তু দিনে সে ধাড়িকে যাবে। আপনার কিছু মাস, কিছু বর্ষ, অল্প দিন কি বেশি দিন জগতের থাইপারু, তারপরে সে দিন আসি পৌঁছিযোগ। সমস্ত যেত অধিকাংশ লোক নরক যাবার দেখি মু কম্পুছি, সেতবে আরে মু প্রভুঙ্ক কাম পাই তো নিজকে উৎসর্গ কলি। যৌবন সময় মু কাহিঁকি ডরিবি, এতে আত্মা লাভ করেছি, এত বড় পরিবর্তন মধ্যে এসব বিষয় আসুনাই। মু পবিত্র আত্মা পাইছি, আশ্চর্য এসব বিষয় আসুনাই। ভয় কম্পরে মন মନରେ যেতବେଳେ কথা কହୁଛି, কারণ পিন অফ সাইলেন্স ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯଦି ଆଉ କିଛି ପାପ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଏବେ ନରକ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ବାକି ସବୁ ଶୟତାନ ଟାଣି ନଉଛି। ମନ ମନରେ ଏତିକି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରବ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ବି ଶୁଣିବେ ଏ କଥା। ଯଦି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ହେ ଯୀଶୁ ଦୟା କର, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଠିକ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବେ। ମାଡ଼ି ଆସିବ ଶୟତାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ଟାଣିକି ନେଇଯିବ ଭିତରକୁ, ନରକ ଭିତରକୁ। ତା ଭିତରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଉତ୍ତାପ ଆଉ ଅତିଶୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର ସେ ଭିତରୁ ମତେ ଶୁଭୁଛି। ଆପଣ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
ଯଦି ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମାନୁଥିବେ ତ ରକ୍ଷା। ମୋ ପାଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଶୈତାନ ତାର ହାତ ବଢ଼େଇକି ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ମୋ ହାତକୁ ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ବେଶୀ ହେଲେ 1 ଇଞ୍ଚ ଥିବ ମୋ ହାତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ପଥରେ ସେ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଯୁବା ଲୋକ ମୁଖ ଖୋଲିକି ସେ କହିଲେ, ବେଶୀ ପାଟି କରିନାହାନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟମ ନର୍ମାଲ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏଇ ସାବଧାନ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ, ସେ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଶୈତାନକୁ ଧମକ ଦେଇ ସେ କହନ୍ତି, ଏଇ ସାବଧାନ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ, ସେ ଆମର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଜାଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ମୋର ନାମ ଅଛି। ଭିତରେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଚେୟାର ଗୁଡା ପଡିଛି, ନା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଜଣେ ଗାଇଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ହସି ହସି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଠି କଣ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହଉଛି ଚେୟାର ମାନଙ୍କରେ? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଲେଖା ହଉଛି। ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହଉଛି? ସିଧା କହିଲେ, ତୁମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇ ନଥିଲେ ଏଇ ଭିତରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତ। ମୁଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆଉ ବାହାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ନାଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବ? କୁହ ତୁମ ନାଁ। ମୁଁ କହିଲି, ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା। ଆସ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଧାଡିକୁ ନେଇ ଚେୟାରଟା ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ, ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ବା ଆଉ କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ, ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା। ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ। ଗୋଟେ ହଲରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପାସନା ହଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଦୌଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ସେ ଆଲାଉ କଲେ ନାହିଁ ସିଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ। ତମକୁ ଅଳ୍ପ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଅଣା ହେଇଛି, ଏବେ ସେଠିକି ଯିବନି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ମତେ କିଛି କିଛି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ ଆଗ୍ରହରେ ଆଉ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଶେଷ କଥା ଏତିକି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ସହଜ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଅନେକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର, ଯିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିବ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବାଟା ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆୟୁର ଦଶମାଂଶ ଦିଅ, ସେଟା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବୋଝ ହଉଛି, ଦଶମାଂଶ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଥିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ବି ନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତା ଅତିଶୟ ଯତ୍ନ କରେ। ସେଇଟା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦଶମାଂଶ ନ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡି କ୍ଷମା ମାଗି ଇମିଡିଏଟଲି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଧରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ 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 ହେଇଥିବ। ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ନାହିଁ। ଲାଗି ପଡି ଚାକିରି କରିବେ, ଚାକିରି ଦରକାର, ସେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ଅଫିସରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥିବ। ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି କରିକି ଚାହିଁବେ, ବିବାହ କରିଦେବେ, ତାପରେ ହୁଏତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିବ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲୁଥିବ, ବା ଆଉ ଏପରି ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତେଣୁକରି ତ ହାଗ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମେ ଆଉ ବସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଡେଇ ହଉଛ, ମାତ୍ର ଉଷ୍ଣ ହଉନ। ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର କଣା ଥଳିରେ ରଖିଲା ପରି ହଉଛି, କାରଣ ତୁମେ ଅଭିଶାପରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛ। ଏପରି ବିଷୟ ହବ। ଚାକିରିଟା ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଜଗତର ଘର ବନେଇଲେ ତାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ବିବାହ କଲେ ତାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲା କଲେ ସେଇଟା ସମାଧାନ ନାହିଁ। ସମାଧାନ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା। ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲେ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଇ ବାଟରେ ପଡିବା, କଣ୍ଟା ସେ ପଥର କଣ୍ଟା ବୁଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାହିଁ, ଫଳ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ଯାଆନ୍ତି, ଫଳ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ପାଇବେ, ପୁରସ୍କାର ତ ଦୂରର କଥା। ପୁସ୍ତକରେ ତ ନାମ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଅଗ୍ନିମ ହ୍ରଦରେ ପକା ହବ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଲଗା ଅଲଗା, କାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ରହିବ, କାହାର ନାମ ମେଷ ଶାବକ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ, ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆହୁରି ଭିତର କଥା ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ସବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
ମାତ୍ର ଯାହା ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡିଲା ସେଇଟା ଫଳ ହେଲା। ଆପଣ ସେମିତି ଭଲ ଭୂମି ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ବି 100 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 30 ଗୁଣ 30 ଗୁଣ ଫଳିଲେ ଆପଣ 70% ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। 70 ଗୁଣକୁ ଆପଣ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଲେ, ହେ ଜ୍ଞାନ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହବ, ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ ଆପଣ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ମହାନ ହେବେ, ପୁରସ୍କାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଥିବ। 60 ହେଲେ ଅଧିକ ହେଲା, ମାତ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 100 ଗୁଣ। ପ୍ରଭୁ ପଦେ ପଚାରିବେନି ତମେ କାହିଁକି 100 ଗୁଣ ମାନିଲ ନାହିଁ? ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, କାହିଁକି ମତେ ଏ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋର ପୁରସ୍କାର, ତାର ଏମିତି କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। ତମଠାରେ କର୍ମ ନଥିଲା କିଛି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ, ବେକାର ପରିଶ୍ରମ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ବି ସେମାନେ ଠାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ମହାନଗର ସମୟ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳନ୍ତୁ। କଣ କରିବାକୁ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କୋଉ ବାକ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି, କୋଉଟା ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାଁ ଅଛି କି। ମତେ ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମେସନ ଦେଲା ଆପଣ କାହିଁ ଦିଆଯିବନି। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ସେ ନାମ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ସେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷ କଥା ଏତିକି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନିବା କଷ୍ଟକର, ଆଉ ଏ କଷ୍ଟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ପ୍ରାଣ ଦେଇକି କଣ ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ମେଥଡ ଆମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିପାରିବା। 3ଟା ମେଥଡ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଗୋଟେ ହୋଲି ସ୍କ୍ରିପଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଲି ପିପୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ପବିତ୍ର ଲୋକ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, 3ଟା ବିଷୟ। ସେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ ପରି ଉପଦେଶ 4 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡିଯିବ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଦିଆହେଇଛି। এইটাকে আপনার ভালরে গ্রহণ করন্তু, বাক্য মানি পারিবে। মু যেমতি কହୁଛି ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ। হোলি স্ক্রিপচর গীত সংহিতা 1 পর্বরে ଆଉ ଜିଓ ସେକପ ଲେଖା ଅଛି, ଦିବାରାତ୍ରି ଧ୍ୟାନ କର, ବହୁତ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଭିତରୁ ତ ଜାଣିବେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ କେତେ ପରିମାଣ ଜାଣିବେ। ସେ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାର 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଆପଣ ବଦଳି ଯିବେ, ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନିପାରିବେ। ହୋଲି ପିପୁଲ, ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ଲୋକମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ, ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କର, ଜ୍ଞାନୀ ହବ। ଠିକ ଲୋକ, ଭୁଲ ଲୋକ ହାତରେ ପଡେ ଆପଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବେ, ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ପଥ ଦର୍ଶକ। ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏପରି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ କରୁନାହିଁ। ମୋର ଯିଏ ଯାହା ବିଚାର କରୁ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି କାମ କରେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଠିକ ଭୁଲ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଆମେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଚାଲିଯିବା। ମାତ୍ର ସେଦିନ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମିତା ରୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ମାନିବେ କି ନ ମାନିବେ। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତି ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ସହଜ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଉପବାସ କଲେ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ ନାହିଁ, ବାଇବେଲକୁ ଆଉ 100 ଥର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ସାରିଲେ ହବ ନାହିଁ, ମାନିଲେ ଯାଇକି ହବ। ଲେଖା ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଇଂରେଜୀରେ ବ୍ଲେସଡ ଆର୍ they that do his commandments, ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେବେନି, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ, ଯେ ଦିବାରାତ୍ରି ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ସେ ଜଳସ୍ରୋତ ନିରୂପିତ ବୃକ୍ଷ ପରିବ, ତାର ପତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ, ସେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସଫଳ ହବ। ଗୀତ ସଂହିତା ଏଠି ରିଡିଂ ହେଲା, ପଢିଗଲା, ଆପଣ ମାନିଲେ, ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ମାନେ ଏଟା ପଢିଲେ ନା, ଶୁଣିଲେ ନା, ଗୋଟେ କାନରେ ଶୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବାକ୍ୟ ମାନିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ବିଶ୍ୱାସ କଲା ମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର, ମୁଁ କେମିତି ଡୁବନ ନେବି, ମୁଁ କେମିତି ଡୁବନ ନେବି, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଥିଲି, ଥରେ ଡୁବନ ହେଇଥିଲି ଆରମ୍ଭରେ, ନାଇଁ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ହବ ନାହିଁ,
पानी रे डुबन माने बाप्तिस्म ग्रीक शब्द रे बाप्टाइज माने एकदम पानी रे बुड़िया गोटे मंडल डुबन नेली मो परिवर्तन हला परे तापर आउरी देखली नाइ नाइ एटा भूल अछि परीक्षा हला परे पेपर करेक्शन करा हुए भूल तेले सब नाली नाली गार दिया जाए भावुते मो भल नंबर देखला को फेल हो जाइतिबो त भूल आंसर देछ ना जतल मो पूरा ठीक विश्व प्रमुख लोक मान संस्पर्श जाली केमिति करी व्यग्र ही तर बर चंचल कि जेमिति शीघ्र पारी मु पुनी डुबन नेली 3 थर करी आपण थरे भी करू ना आपण माने थरे भी करू ना भूल को सुधारू ना जानतु कौन हम आपनकर कथा से पुस्तक रे ना मिलिबो नाही ब्लेस्ड आर दे धन्य से माने जो माने आज्ञा मानती प्रार्थना करिया लोक धन्य नाहंती गीत गाइबा लोक धन्य नाहंती प्रचार करिबा लोक धन्य नाहंती धन्य से माने जो माने आज्ञा मानती तांकर नाम जीवन पुस्तक रे थिबो कारण जीवन पुस्तक नाम थिले से भीतर प्रवेश करियो आ लेखाला जे आज्ञा मानती से लोक धन्य से प्रवेश करियो तेणु करी मेष शावकों जीवन पुस्तक रे जार नाम थिबो से लोक हला जे आज्ञा मानुची एटा को वर्तमान आ परिष्कार करी स्पष्ट रूपे बुझे देली आपण मानिबे न मानिबे आपण ऊपर निर्भर इच्छा कले गिरजा जिबे इच्छा कले गिरजा जिबेनी अनेक चाहत ना मो गिरजा जिबेनी मो घरे रे भी रही छंदी के मना कला मु केबे भी जिबेनी एमते अनेक क्रिश्चियन तो जाउ ना मु रविवार जिबे चाकरी जीवा लोक कौन लोक गोटे दिन जाऊनी से सब दिन जाऊँगी खरा वर्षा शीत काकर कर सीना शेष दरमा मिल बड़ चाकरी थे बेसी दरमा मिल आईपरी कथा आम वाक्य मानिया न मानिया से आम उपर निर्भर ना लोक डरिकी रहा ठीक अच्छे आउ लोक भय फांदजनक हितोपदेश लेखा हो लोक भय कर दिन बाप्तिज जनकर मस्तक कटा हो गला हेरोद राजा काटिले कहीं राजसभा जिते बस से लोक मान हेतु भय करके शेष कले साउल राजा से लोक भय करके कौन कले आउ से प्रभुंर वाक्य सफल करने प्रभु तांको केमती रिजेक्ट करदे साउल को लेवल रे थिले तांको रिजेक्ट कले आमे के तांको आगरे समान सहित आम सामान हो पारे कि आज्ञा मानिबा 3टा कथा मु कहली कौन होली स्क्रिप्चर बाइबल दिन राति पढ़ंतु होली पीपुल प्रकृत आत्मिक लोक माने प्रभुंर आह्वान प्राप्त प्रभुंर लोक दास तांको टच रे आसंतु समान ठारू सब सत्य आपण जानि परिबे तापर आपण मानिबे न मानिबे से आपण को ऊपर जानिला परे जदि न मानले भी सेला किछि मूल्य नै तृतीय रहला होली स्पिरिट प्रभु कहउछंती ए पवित्र आत्मा आम दुर्बलता रे सहाय्य करंती जो नूतन आत्मा तुमको दबा तद्वारा परमेश्वर आत्मा तुमको दबा तद्वारा तुम्हें आमर सब वाक्य मानि पारियो बोली जीजिकल 36 पर्वर 36 पदरे आपण माने देखि पारिबे आत्मा आमर दुर्बलता रे सहाय्य करंती ए 3टा बाट रखाई तेणु आपण कोन करिया कहबो होली स्क्रिप्चर बाइबल दिन राति पढ़िया को आपण पाखे अछि जदि न पढ़िबे आपण को ऊपर निर्भर होली पीपुल आत्मिक लोक मान जगत रे अछंती समान तो मिसिबे समान सबटा कथा ग्रहण करिवे प्रभु आह्वान प्राप्त अभिषिक्त लोकन ठारू शिक्षा ग्रहण करि मानिबे कि न माने सेटा आपण को ऊपर निर्भर मात्र प्रभु देई छंती आज जो माने इच्छा करथांते मु आज गिरजा जीवी निहाती आसी पारि थांते आपण इच्छा कले नि आसीबे आपण को ऊपर निर्भर पवित्र आत्मा दिन राति लागी पड़ी कांदी काटी कौन करी सब पाइछ आपण इच्छा कले सेमते पाई परिबे डर ना बा पवित्र आत्मा पाई मात्र आत्मा पूर्ण होना उत्तप्त होना परभाषा बेसी कहना लाभ ना कि आपण पाखे लक्षे टंका अच्छे आपण व्यवहार न करिकी घरे चुप कर रखी से भाया हम मार्केट जीवेनि किणी आने कि भोकर ही मरबे आप भिकारी लोक भाया मरबे क्षुदा तृषा कारण पैसा अच्छी किंतु व्यवहार करूना सेमिति पवित्र आत्मा अच्छा पाई किंतु व्यवहार करना लाभ किसी ना ताई 3टा बाट ऊपर रखी जाइछंती जद्वारा माने प्रभुंकर वाक्य माने कि ब्लेसड आशीर्वाद प्राप्त होगी आमर नाम मेष शावकों जीवन पुस्तक को आसी जीवो आउ से द्वार देकी नगर रे प्रवेश करी जीवन वृक्षर फल खाइबा को आमको अधिकार दिया जीवो जद्वारा से दिन ठारू आउ होतो सेही फल जहाँ खाइबा को परमेश्वर मना कर नथिले मात्र असत ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइबा पई मना करथिले सेहीटा खाइकी समाने नले आ जो वृक्षर फल खाइथिले अनंत जीवे होत ही थांते काले माने ए वृक्षर फल खाइबे को कि परमेश्वर समान को बाहर कर देले घुर्नायमान खड्ग घुरेले दूतंक द्वारा से रक्षा कले
ସେଇ ଫଳ ସେ ଖାଇବାର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବୋଲେ ଲେଖା ହେଲା। ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ମାନେ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ସେଇ ସମୟଠାରୁ ମଣିଷ ଆମମାନେ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ଆମମାନେ ହେଇଯିବା। ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାନି ଖାରବା ଶାକାରା ବନ୍ଦଲ ରବାନି ଦାରା ବନ୍ଦଲ ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜିର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହବୁ, ଆଉ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ନହେଲେ ବାହାରେ ସବୁ ରହିଯିବେ। ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ସେ 15 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମାୟାବୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କୁକୁର ମାନେ, ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଲେଖା ଅଛି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଉରବାତ୍ରାମାନି ଖାରବା ଶାକାଲା ରବାନି ଖାର ବନ୍ଦାଲ ରବା। ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣ ଏବେ ମହାନୁଗ୍ରହ ସମୟ, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମୟ କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ଯୋଉମାନେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧା ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ବଡ଼ ସଂକଟର ଦିନ ଆସିବ, ଦିନ ଆସିବ, ତେବେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିବ ତୁ, ତେବେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିବ। ବିଚାର ସିଂହାସନର କତି ଉଭା ହୋଇବେ ଯାଇ সরব জাতি যায় সরব জাতি বিচার সিংহাসনর কতি উভা হইবে যায় সরব জাতি যায় সরব জাতি কহ কিস বলি উত্তর দেব সেদিন কহ কিস বলি উত্তর দেব বড় সংকটর দিন আসিব দিন আসিব তেবে কেউঠারে যাই লুচিব তু তেবে কেউঠারে যাই স্বর্গ মরত পাতালপুর সবুত কৃত অটে তাঙ্কর কৃত অটে তাঙ্কর স্বর্গ মরত পাতালপুর সবুত কৃত অটে তাঙ্কর কৃত অটে তাঙ্কর ଆଉ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ନଥିବ ସେଦିନ ଆଉ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ନଥିବ ବଡ଼ ସଂକଟର ଦିନ ଆସିବ ଦିନ ଆସିବ ତେବେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିବ ତୁମ ତେବେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିବ ଗଭୀର ବାରିଧି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଅପାର ଜଳ ରାଶି ଥିଲେ ହେ ମାଡ଼ି ରାଶି ଥିଲେ ହେ ମାଡ଼ି ଗଭୀର ବାରିଧି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି
অপার জল রাশি থিলে হে মাড়ি রাশি থিলে হে মাড়ি থর হরে বারি দেখাই দেব সেদিন থর হরে বারি দেখাই দেব বড় সংকটর দিন আসিব দিন আসিব তেবে কেউঠারে যাই লুচিব তু তেবে কেউঠারে যাই লুচিব পর্বত কন্দরে লুচিলে যাই লুচাই তোতে পারিব নাহি তোতে পারিব নাহি পর্বত কন্দরে লুচিলে যাই লুচাই তোতে পারিব নাহি তোতে পারিব নাহি প্রভু যিশু চরণে অরপি দেব সেদিন প্রভু যিশু চরণে অরপি দেব বড় সংকটর দিন আসিব দিন আসিব তেবে কেউঠারে যাই লুচিব তু তেবে কেউঠারে যাই লুচিব। পিতা ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।